ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று ஸ்ரீ ராஜஷ்யாமலா குப்த நவராத்திரியின் 2வது நாள். இந்த தினத்தில் நாம் மிகவும் ரகசியமானதும் சக்தி வாய்ந்ததுமான ஸ்ரீ ராஜஷ்யாமலா அஷ்டோத்திரம் மற்றும் ருத்ரயாமலத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ராஜமாதங்கி சதநாம ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம். இந்த அஷ்டோத்திர சதநாம ஸ்தோத்திரத்தில் அன்னையின் சக்தி வாய்ந்த 108 தெய்வீக நாமங்கள் உள்ளன. இந்த ஷியாமலா நவராத்திரி பூஜை நேரத்தில் இந்த தெய்வீக நாமங்களை சொல்லி அன்னையை வணங்க ஷியாமலா தேவியின் ஆசியும் வித்யா, வாக்சித்தி, வசீகர சக்தி மற்றும் சர்வ சம்பத்தும் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதங்கி சதநாம ஸ்தோத்திரம் சொன்ன மாத்திரத்தில் நமது கஷ்டங்கள், சங்கடங்கள் விலகும், பயம் மற்றும் கோர வியாதிகளும் நிவாரணம் ஆகும், ஆயுள் ஆரோக்கியம் மேம்படும், சகல சௌபாகியத்தையும் தரவல்லது என்று இந்த ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது. நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஷியாமலா அஷ்டோத்திர சதநாம ஸ்தோத்திரம். மாதங்கி விஜய ಶ್ಯಾಮಾ ಸಚಿವೇಶಿ ಶುಕಪ್ರಿಯಾ ನೀಪಪ್ರಿಯಾ ಕದಂಬೇಶಿ ಮದಗೂರ್ನಿತಲೋಚನ ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತ ಮಂತ್ರೇಶಿ ಪುಷ್ಪಿನಿ ಮಂತ್ರಿಣಿ ಶಿವಾ ಕಲಾವತಿ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಭಿರಾಮಾ ಚ ಸುಮಧ್ಯಮಾ ತ್ರಿಕೋಣ ಮಧ್ಯ ನಿಲಯ ಚಾರು ಚಂದ್ರಾವತಂಸಿನಿ ರಹಃ ಪೂಜ್ಯ ರಹಃ ಕೇಲಿಹಿ ಯೋನಿ ರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಗಪ್ರಿಯಾ ಭಗಾರಾಧ್ಯ ಸುಭಗಾ ಭಗಮಾಲಿನಿ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಕು ಸುವೇಣಿ ಚಾರುಹಾಸಿನಿ ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀ ಜನನಿ ಶರ್ವಾಣಿ ಚ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರದಾ ನಿತ್ಯ ನೀಪೋ ಧ್ಯಾನ ನಿವಾಸಿನಿ ವೀಣಾವತಿ ಕಂಬುಕಂಠಿ ಕಾಮೇಶಿ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣಿ ಸಂಗೀತರಸಿಕಾ ನಾದ ಪ್ರಿಯಾ ನೀಲೋತ್ಪಲದ್ಯುತಿಃ ಮತಂಗತನಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ಯಾಪಿನಿ ಸರ್ವರಂಜಿನಿ ದಿವ್ಯ ಚಂದನ ದಿಗ್ಧಾಂಗಿ ಯಾವಕಾರ್ದ್ರಪದಾಂಬುಜ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಸುಭ್ರುರ್ಬಿಂಬೋಷ್ಟಿ ಚ ಮದಾಲಸ ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞಿ ಭಗವತಿ ಸುಧಾಪಾಣಾನುಮೋದಿನಿ ಶಂಕತಾಟಂಕಿನಿ ಗುಹ್ಯಾ ಯೋಷಿತ್ ಪುರುಷಮೋಹಿನಿ ಕಿಂಕರೀಭೂತ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಕೌಲಿನ್ಯಕ್ಷರ ರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಪೋಲ ಪಲಿಕಾ ಮುಕ್ತಾ ರತ್ನ ವಿಭೂಷಿತಾ ಸುನಾಸಾ ತನು ಮಧ್ಯ ಚ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪೃಥುಸ್ತನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸುಧಾ ಸಾಗರವಾಸಿನಿ ಗುಹ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ನವದ್ಯಾಂಗಿ ಯಂತ್ರಿಣಿ ರತಿಲೋಲುಪಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸುಂದರಿ ರಮ್ಯಾ ಸ್ರಗ್ವಿನಿ ಕೀರಧಾರಿಣಿ ಆತ್ಮೈಕ್ಯ ಸುಮುಖಿ ಭೂತ ಜಗದಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣಿ ಕಲ್ಪಾತೀತ ಕುಂಡಲಿನಿ ಕಲಾಧಾರ ಮನಸ್ವಿನಿ ಅಚಿಂತ್ಯಾನಂತ ವಿಭವ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಪದ್ಮಾಸನ ಕಾಮಕಲಾ ಸ್ವಯಂಭೂ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪಾ ಚ ಶಾಂಭವಿ ವರದಾಯಿನಿ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾ ವಾಚ್ಯ ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷದುತ್ತಮ ನೃಪವಶ್ಯಕರಿ ಭೋಕ್ತ್ರಿ ಜಗತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ ಜನನಿ ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ಗುಹ್ಯಾತಿ ಗುಹ್ಯ ಗೋಪ್ತ್ರಿ ಚ ನಿತ್ಯ ಕ್ಲಿನ್ನಾಮೃತೋದ್ಭವ ಕೈವಲ್ಯದಾತ್ರಿ ವಶಿನಿ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಯ ನಾಮ ಶತಂ ಸಾಷ್ಟಕಂ ಪಠತೋ ವಶೇ ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿರ್ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ವಿದ್ವತ್ ಸಮ್ಮಾನನಂ ಜಯಃ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಶ್ರೀ ಭೈರವಿ ಉವಾಚ ಭಗವನ್ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಮಾತಂಗ್ಯ ಶತನಾಮಕಂ ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ಕೇನಾಪಿ ನ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ. ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಉವಾಚ ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಕಂ ನಾಕ್ಯೇಯಂ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಪಠನೀಯಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ಯಸ್ಯೈಕವಾರ ಪಠನಾತ್ ಸರ್ವೇ ವಿಘ್ನಾ ಉಪದ್ರವಾಃ ನಶ್ಯಂತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ದೇವಿ ವಹ್ನಿನಾ ತೂಲರಾಶಿವತ್ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಜಾಯತೆ ದೇವಿ ಮಾತಂಗಿ ಚಾಸ್ಯ ಪಾಠತಃ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನೆ ಯತ್ಫಲಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ ತತ್ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ದೇವಿ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಕಂ ಶುಭಂ
अस्य श्रीमातङ्ग्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य भगवान् मातङ्गऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमातङ्गी देवता श्रीमातङ्गी प्रीतये जपे विनियोगः महामत्तमातङ्गिनी सिद्धिरूपा तथा योगिनी भद्रकाली रमा च भवानी भवप्रीतिदा भूतियुक्ता भवाराधिता भूतिसम्पत्करी च धनाधीश माता धनागारदृष्टिर्धनीशार्चिता धीरवापी वराङ्गी प्रकृष्टा प्रभारूपिणी कामरूपा प्रकृष्टा महाकीर्तिदा कर्णनाली कराळी भगा घोररूपा भगाङ्गी भगाह्वा भगप्रीतिदा भीमरूपा भवानी महाकौशिकी कोशपूर्णा किशोरी किशोरप्रिया नन्दर इहा महाकारणा कारणा कर्मशीला कपाली प्रसिद्धा महासिद्धकण्डा मकारप्रिया मानरूपा महेशी मलोल्लासिनी लास्य लीलालयाङ्गी क्षमा क्षेमशीला क्षपाकारिणी चाक्षयप्रीतिदा भूतियुक्ता भवानी भवाराधिता भूतिसत्यात्मिका च प्रबोद्भासिता भानुभास्वत्करा च धराधीश माता धरागारदृष्टिर्धरीशार्चिता धीवरा धीवराङ्गी प्रकृष्टा प्रभारूपिणी प्राणरूपा प्रकृष्टस्वरूपा स्वरूपप्रिया च चलत्कुण्डला कामिनी कान्तयुक्ता कपालाचला कालकोद्धारिणी च कदम्बप्रिया कोटरी कोटदेहा क्रमाकीर्तिदा कर्णरूपा च काक्ष्मीः क्षमाङ्गी क्षयप्रेमरूपा क्षया च क्षयाक्षाक्षयाह्वा क्षयप्रान्तरा च क्षवत्कामिनी क्षारिणी क्षीरपूर्णा शिवाङ्गी च शाकम्भरी शाकदेहा महाशाकयज्ञा फलप्राशका च शकाह्वा शकाह्वा शकाख्या शका च शकाक्षान्तरोषा सुरोषा सुरेका महाशेषयज्ञोपवीतप्रिया च जयन्ती जया जागृति योग्यरूपा जयाङ्गा जपध्यानसन्तुष्टसंज्ञा जयप्राणरूपा जयस्वर्णदेहा जयज्वालिनी यामिनी याम्यरूपा जगन्मातृरूपा जगद्रक्षणा च स्वदावौषडन्ता विलम्बा विलम्बा षडङ्गा महालम्बरूपा सिहस्ता पदाहारिणी कारिणी हारिणी च महामङ्गला मङ्गलप्रेमकीर्तिर्निशुम्भच्चिदा शुम्भदर्पापहा च तथानन्दबीजादिमुक्तिस्वरूपा तथा चण्डमुण्डा पदा मुख्यचण्डा प्रचण्डा प्रचण्डा महाचण्डवेगा चलच्चामरा चामरा चन्द्रकीर्तिः सुचामीकरा चित्रभूषोज्ज्वलाङ्गी सुसङ्गीतगीता च पायादपायात् इति ते कथितं देवी नाम्नामष्टोत्तरं शतं गोप्यं च सर्वतन्त्रेषु गोपनीयं च सर्वदा एतस्य सतताभ्यासात् साक्षात् देवो महेश्वरः त्रिसन्ध्यं च महाभक्त्या पठनीयं सुखोदयं न तस्य दुष्करं किञ्चित् जायते स्पर्शतक्षणात् सुकृतं यत्तदेवाप्तं तस्मादावर्तयेत् सदा सदैव सन्निधौ तस्य देवी वसति सादरम् अयोगायेत एवाग्रे सुयोगाश्च भवन्ति वै तयेव मित्रभूताश्च भवन्ति तत्प्रसादतः विषाणिनोपसर्पन्ति व्याधयो न स्पृशन्ति तान् लूता विस्फोटका सर्वे शमं यान्ति च तत्क्षणात् जरापलितनिर्मुक्तः कल्पजीवी भवेन्नरः अपि किं बहुनोक्तेन सान्निध्यं फलमाप्नुयात् यावन्मया पुरा प्रोक्तं फलं सहस्रनामकं तत्सर्वं लभते मर्त्यो महामाया प्रसादतः इति श्रीरुद्रयामले श्रीमातङ्गी शतनामस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्रीगुरुभ्यो नमः।